किरीटकोटिर्भक्त्यार्जलेर्जिनपतिं बहुधा विषिञ्चं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं ह्रीं दूरावनं रसुरनाथ क्लीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वपुरनाथ किरीटकोटिं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं नाथ किरीटकोटि पापमलमुत्तमपिन्दलपुष्पखै पूतिर्मनोहरे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं फं पं जं जं झीं झीं ह्रीं ह्रीं ते श्रीमते नारिकेळ रसाभिषेकं शशाङ्कमरीचिजाला चन्देरिवात्मय यशसामिव सुप्रभा शशाङ्कमरीचिजाला सम्पादयन्तु मम चित्ताङ्कमरीचिजाला चन्देरिवात्मय हंसं तं पं वं वं मं मं हंसं तं पं वं वं मं ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते क्षीराभिषेकं करोमि चिततेन राशि पाण्डुत्वकान्तिमवधि रहतामतीव गङ्गाङ्गतां जिनपते प्रतिमुखैश्चरस्वतीयां परया विशुद्ध्या करोमि भक्तिं परया विशुद्ध्या सुरपूजितस्या वीरा विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रिते चन्दोमि भक्त्या चन्दनेन विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित जय 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 पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलहार्दिकं तव विभोरवतारयामि।